yabzu jaishu al-Ka'bata fahum ashabul fil Abrahah minal Yaman intalaqa ila Makkah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, makna baida'a minal ard ay ardin maftuh batha fa hunaka hum mudammarun bimada bi tayrin ababil kama fi suratil fil. Alam tara kaifa fa'al rabbuka, qiraah man? Abu Amr. Limada? Idgham al-kabir. Idan qiraah Asim kaifa, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Fa qiraah Abu Amr idgham. Alam tara kaifa fa'ala sara alam tara kaif fa'ala. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah yaum sabat lailatul ahad sadis min Yunai alfin sitah wa isrun lailah wahid wa isrun min syahri Dzulhijjah alaf arba'umi'ah sab'a wa arba'un. Alhamdulillah bifadlillah wa rahmatihi yasarallahu lana bihadzal liqa fi kulli salawat fa inna hadhihi min nikmatillahi ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza tayassara ilaihi minan ni'am alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa nahnu nashkur rabbana. Intiqal min ibadat ila ibadat min salatil jamaah summa natlubal ilm summa ba'da dzalik nusalli jamaah isya fahadihi nikmah minallahi jalla wa ala fala budda an nashkurahu. Yaqulu ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. So we must make shukr. If we make shukr for this nikmah, Allah give us more and more again, over and over again. Walakin idza manashkur nikmah inna adabi lasyadid. So just waiting punishment from Allah jalla wa ala. Alhamdulillah fi hadhihi lailah nadkhul ila kitab Riyadhis Shalihin wa nadkhul ila babil awal babul ikhlas wa ihdarin niyyah. Wa fi hadzal bab awal hadis dzakarahu al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhis Shalihin hadis kama ba'dal asr an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Haditsun muttafaqun alaih. Fa fi hadzal hadits qad madha ma'ana bidarsil asri fi kitab Arba'in An-Nawawiyah wa huna fi Riyadhis Shalihin sawa fi hadzal hadits. Hada yadul anna hadzal hadits min a'dhamil hadits. Li'anna mimma yatakallam fi ikhlasin niyyah. Faqadalika Imam Al-Bukhari kam fi sahihihi yukarrir hadzal hadis innamal a'malu binniyat. Faqabla an yadkhula ila abwabin min abwabil fiqh sawa'un kana minas shalah aw min al-wudu wa ila akhir
bawwaba awalan al-ikhlas. Fahada yadul hadal hadis yadur fi hadad din asy-syamil. Fa idza nahnu ma fi da'i an nasraha hadal hadis laqad intahayna fi syarhi fi darsil asri fal an nadkhul ila hadis ats-tsani wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat fa ummul mu'minin limada tusamma ummul mu'minin fa hiya tu'tabar ummul mu'minin ay la yajuz az-zawaj ba'da wafatin nabi idan hum aw hunna zaujatin nabi at-tis'ah tu'tabar ummahat al-mu'minin mamnu ba'da dhalik tatazawwaj ma'a rajulin akhar idan hadal makna ummul mu'minin wa dzukira ummu Abdillah Aisyah fa idza qila lana kayf ummu Abdillah fa hiya ma indaha al-walad ismuhu Abdillah al-jawab ma fi mushkilah fil kuna yusammi abu fulan yusammi ummu fulan wal haqiqah lam yujad ladaihi tiflun fama fi muskilah idan ummu Abdillah wa hiya ma indaha tiflun wala aishi. Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaghzu jaysul Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ard yahsifu bi awalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yahsifu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yahsifu bi awalihim wa akhirihim thumma yab'athuna ala niyatihim wa hadha kadalik muttafaqun alaih. Fa fi hadzal hadis barakallahu fikum yaghzu jaysul Ka'bah fahum Abraha wa jayshuhu fa yusamma yaghzu jayshu al-Ka'bata fahum ashabul fil Abraha minal Yaman intalaqa ila Makkah fa idza kanu bi baida'a minal ard makna baida'a minal ard ay ardin maftuh batha fa hunaka hum mudammarun bimada bi tayrin ababil kama fi suratil fil alam tara kaif fa'al rabbuka qiraah man Abu Amr limada idgham al-kabir idan qiraah Asim kaifa alam taro kaifa fa'ala rabbuka fa qiraah Abu Amr idgham alam taro kaifa fa'ala sara alam taro kaif fa'ala fa'ala rabbuka udghima kadalik idan fa'al rabbuka undur al-farq naqra awalan al-hafaz an Asim alam tara kaifa fa'ala rabbuka wa qiraah Abi Amr alam tara kaifa rabbuka kaifa fa'ala udghima kaif fa'ala rabbuka fa'al rabbuka kaif fa'al rabbuka idan la tastagrib ida mathalan wahid yaqra bihada la taqul ishada khata fil qiraah kaifa fa'ala rabbuka is anta taqul kaif fa'al rabbuka kaif fa'al rabbuka naqul hadhihi min al qiraah fa asbata ila nabi kana min qabl yaqra hakadha fa idan al arab ba'duhum lam yaqdir an yaqra bi ba'd al kalimat kama al'an antum tasma'un al-Fatihah
ghairil maghdubi alaihim. Naam aulad. Wa amma hafiz an Asim madza ghairil maghdubi alaihim. Fa idan hunaka yaqra alaihim wa yaqra alaihim. Wa kadzalika qiraah Ibnu Katsir wa Abi Ja'far ghairil maghdubi alaihimu bidammah au bi alwasli almim. Almuhim hadhihi alqiraah fanarji ila surati al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Qiraah man tayran. Wars an-Nafi' wa hafiz tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin makul. Qiraah man makul Wars wa Abi Amr. Al-Khulasah dzukira fi hadhihi al-ayah annahu mudammar bi tayrin ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Fa kadzalika huna yaghzu jaysul ka'bata fa idza kanu bi baida'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim bi tayrin ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Fi qira'ah Hafs ma'kul. Fa idan hada huwa al-murad bi hada al-hadis. Summa undur ala Aisyah min dakaiha. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ay kaifa mudammar kulluhum. Wa ma'adalik ba'dahum yabzu bil qasr. Ba'dahum laysa minal jaysh. Mathalan alladhi yurabbil fil, alladhi yahtam bi ta'amil fil. Fa idan hunaka jayshun wa abraha wa hunaka man yurabbi al fil ya'ti bi ta'amil fil. Faminhum man aswaquhum sahibus suq alladhi yabi'una al-asya lahum. Fakadzalika kif khusifa min awalihim wa akhirihim wa man laysa minhum ay laysa minhum al-jaysh. Fa idan qala yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Na'am al-adab mujmal. Idan kulluhum mu'adzabun bisabab dihab ilal Ka'bah litadmiril Ka'bah. Idan kulluhum mu'adzabun walakin ikhtilaf fi niyyah huna. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Fa idan ba'dhum abrahah ma'a jaysh nawi fi tadmiril Makkah al-Ka'bah. Wa ba'dhum man yulzamu alaihim kamithli sahibil fil alladhi yurabbi al-fil alladhi ya'ti bi ta'am 'ala al-fil wa kadhalika alladhi ya'ti bi aswaq yahtaj ila ta'am al-jaysh wa yahtaj ila bay' wa shira' wa ila akhir. Fa ala hada yudkar fa laysa fihim wa aswaquhum wa man laysa minhum. Idan kulluhum mudammar sawa walakin yub'atsu ala niyatihim. Idan abrahah niyatuhu limada litadmiri Ka'bah idan khalas. Wa ba'duhum li ajli mulzam alaih la budda an tatba. Wa hunaka tabib baitari, tabib al-fil yahtaj ila tabib lianna yamshi masafah minal Yaman ila Ka'bah ba'idah. Faminhum man saqahum ay alladhi yasqi wa
ya'ti bi ta'am hatta fil wa ila akhir. Fa kulluhum sawa mudammar li'anna as-sayyi'ah ta'um. As-sayyi'ah ta'um. Walakin ba'da dhalik yub'atsuna ala niyatihim. Fasyahiduna yub'atsuna ala niyatihim. So this is the hadith, second hadith, narrated Aisyah radhiyallahu anha, the messenger of Allah said, an army will raid the Kaabah, and when it reaches a desert land, all of them will be swallowed up by the earth with Tayran Ababil, with the bird of the Ababil. So Aisyah asked, O Messenger of Allah, why all of them is dying? So Nabi Muhammad SAW answered, all of them will swallow it by the earth, but they will be raised for judgment according to their intentions. Maka di sini disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Aisyah bahwa di saat Abrahah bersama pasukannya dalam keadaan membawa tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah, maka di saat mereka tiba di Baida'a minal ard, maknanya tempat yang datar dari bumi itu, maka yuhsafu bi awalihim wa akhirihim, dihancurkan dari awal sampai kepada akhir. Maka di sini Aisyah yang cerdas mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dihancurkan semuanya? Padahal dari segi akal diketahui Abrahah yang berniat buruk beserta tentaranya. Namun di antara mereka ada para pawang gajah. Pawang gajah yang mengatur gajah bisa berjalan. Dan juga ada dokter hewan, baitori. Maka dokter hewan ini memeriksa gajah sakit atau tidak. Maka jika mencret, diberi suntikan, dan seterusnya. Idan hunaka baitori wa hunaka pawang gajah alladhi mukhassas bi al-fil likay yamshi, wa kadhalika hunaka man yahmil ta'am lil fil min ahli al-mazari' wa ila akhir. Fa ala hada qalat Aisyah, kaifa yuhsabu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, fa idan haula fi mukhassas lil fil wa fi jaysh kayf an yuhsafu. Qala yuhsafu bi awalihim wa akhirihim min bab as-sayyi'ah ta'um thumma yub'atsuna ala niyatihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim, hada syahiduna. Maka mereka akan dihancurkan bersama-sama karena keburukan itu bersifat umum. Namun setelah itu mereka dibangkitkan dalam keadaan niat-niat mereka yang berbeda. Maka ini wajah pendalilan dari hadis yang kedua. Fal'an nadkhul ila al-hadits ats-tsalits. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, mungkin qabla hada li'anna al-an fi haditsain min Aisyah. Qabla hada man hiya Aisyah wa ma fadailuha. Fa Aisyah hiya zaujatin Nabi. Fa qad madha ma'ana fi darsi an ta'addud. Fa dukira fil ayah walan tastati'u an ta'dilu baina zawjat walau harastu. Idan kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu tis'ah zawjah, fa kaifa hal ya'dil
al-jawab ya'dil. Walakin al-ayah lan tastati'u an ta'dilu baina zawjat walau harastu. Idan kaifa bihadhihi al-ayah al-jawab huna al-hub fil qalb wa ghayra dhahir. Hada yahtalif. Fa idan ma'ana zawjat famin haula al-arba'ah fi mahabbah khasah wa hada sir. Idza bayanna mungkin satadarum an-nisa. Fa hadhihi al-maziyah uhibbu fulanah ziyadah limada li'anna husnul khuluq ma'ana wa li'anna kada wa kada al-jamal laysa bil ibrah walakin al-ibrah fil muamalah. Fa idan qad ruba zawjin yuhib imra'atan min arba'ah walakin adahir labudda bil adl wa amma ziyadah fil hub fahada kama marra ma'ana fil ayah antum la tastati'un an ta'dilu baina zawjat walau harastum li'anna hada amrun fil qalb. Fadalilu dhalik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam indahu tis'a zawjat fi Ummi Salamah fi Hafsah wa ila akhir walakin idza qila lana man ahabba zawjan qad jaa fil hadits an Abdullah bin Amr ibn al-As wa huwa fi sahih al-Bukhari sa'ala Amr ibn al-As laisa Abdullah bin Amr lakin Amr ibn al-As Abu sa'ala Rasulullah ya Rasulullah ayunas ahabba ilaik alatul Nabi yaqul Aisyah na'am taib minar rijal ya Rasulullah abuha Abu Bakar sumaman Umar sumaman summa dzakara minar rijal fa ba'da dzalik Amr ibn al-As sakata yakhaf an yudkar ismahu undur kaifa salaf min qabl laisa fursah sumaman Umar sumaman yani yurid ana Amr ibn al-As laisa hada annahu wa huwa dahiyul Arab dahiyul Quraisy Amr ibn al-As lama su'ila man ahabban nas ilaik Aisyah minan nisa minar rijal Abu Bakar thumma Umar thumma dakara rijalan wa huwa yaskut ba'da dhalik makhafatan an yudkar ismahu law ana aw law antum fi hadha zaman mada yaqul ana ya Rasulullah ana idan man ba'da Umar man hatta yudkar ismu idan anta fa huna Amr ibn al-As la sakata fa khalas wa syahid min hadzal kalam barakallahu fikum kanat Aisyah min afdal zaujah indan nabi fa hada huwa makna al-ayah alladhi dzakarna walau harastum idan makna dalik fil qalb amma fi dhahir la budda bil adl idan hada huwa al murad bi tafsir al ayah thumma fadlu Aisyah aw Aisyah zawajaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi tis'a sinin thumma lam yadkhul ilaiha aw 6 sinin thumma yadkhul ilaiha qila fi tis'ah fa hada mata ba'da al-hijrah falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuwa yadkhulu ilaiha thumma ba'da dhalik mal fadlu Aisyah
Awalan Aisyah min haitsu al-fadl min al-ahadits thabata fi sahihain an Aisyah fa inna Jibril yusallimu 'alaiha. Hada min al-fadl. Al-an hal fi insan aw imra'ah Jibril yusallim 'alaiha. Fa dzukira fil hadis jaa Jibril ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila baitihi fa wajadat Aisyah. Faqala Rasulullah ya Aisyah ata Jibril wa huwa yusallimu alayki. Fa unduru kayf Aisyah imra'ah tastahi. Malaikah Jibril yaqdur ilaiha. Fa idan hiya matalbas ay hijab wala syai' liana fil bait. Fa idan Jibril yusallim alayya, yakni bimakna al-an Jibril yasufuni wa ila akhir. Fa hada min fadli Aisyah. Wa kadhalika min fadli Aisyah kama thabata fi sahihain fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Idan Aisyah mufaddalah min kibalin nisa al-muslimin kamithli mada labud an tafham misal hada kamithli tharid ala sa'iri ta'am. Ma makna tharid ya am? Tharid, ma makna tharid? Limada mufaddal huna min sa'iri ta'am? Ahsantum, anta Arabi idan. Tharid barakallahu fikum huwa khubz makhlutun ma'al lahm. Wa tharid mufaddal indal Arab kama ta'am fi yaumil Eid. Aina tharid? Hada fi yaumil Eid. Wa mal'an salta fahsah huhu bil lahm. Bas hada tharid al khubz makhlut ma'al lahm. Idan tu'tabar min al fadl fi ta'am. Famasala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hada tharid kamithli Aisyah wa sa'iri ta'am kama biryani aw ful fasolya wa ila akhir hada raqam kada wa kada ba'da ats-tharid. Wa kadalika Aisyah afdal min sa'irin nisa kamithli ats-tharid ala sa'iri ta'am. Do you understand tharid? In Rusia tharid, al-muhim al-tharid khubuz with meat ma'al lahm. Hada huwa tharid. Insyaallah ya ayuhan nisa al-arabiyah, salih lana tharid. Insyaallah bukrah natagadda bi tharid. Ana urid a'rif min zaman ma huwa tharid. Fa antum ta'tina fahsah wa kadalika biryani wa ila akhir salih lana tharid ma'na lahm bakar bilaham bakar atau bi isyam bi ay lahm. Baik, idan min fadilati Aisyah ats-tsalits min haitsul ilm. Fa Aisyah minal muktsirina fi riwayatil athar. Awaluha Abu Hurairah. Al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, thumma yalihi Ibnu Umar, Anas Ibnu Malik, thumma ba'da dalika Aisyah. Fa idan Aisyah raqam arba'ah ba'da Anas. Fa haula yadul kathratu mujalasati ma'an nabi wa hifdhihim. Fa Abu Hurairah raqam awal kam hadithuhu? Qad marra ma'ana 5,470 haditsan. Wa Ibnu Umar 2,000 wa ziyadah wa kadalika Aisyah. Idan hada min fadli Aisyah radhiyallahu anha wal nahnu nadkhul ila al hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Ma makna hadal kalam? La hijrata ba'dal fathi ay ba'da fathi Makkah la hijrah.
Walakin makna al-hijrah muayyan huna. Mada al-hijrah min Makkah ila Madinah. Khalas al-an ba'da al-fath ay futuh Makkah. Ma fi hijrah, ma fi da'i hijrah ila Madinah. Limada? Li'anna Makkah sara darul Islam. Naam, ya am. Ba'da al-fath, fatu Makkah. Khalas. Kullu nas aslamu. Idan la hijrata ba'dal fath. Hada huwa tafsir la hijrata ba'dal fath. Ay la hijrah ila Madinah ba'da futuh Makkah lianna Makkah sara darul Islam idan sawa-sawa biladul muslimin ma yahtaj hijrah ila Madinah. Fahimtum? Wa hunaka tafsirun akhar qala bihi as-San'ani. La hijrata ba'dal fath. Mada makna? Man yujib? La hijrata ba'dal fath. Man yujib? Mada qala as-San'ani? La hijrata ba'dal fath ay la hijrata ila kutubin ukhra ba'da Fathil Bari fi syarah Sahih Al-Bukhari. Fahimtum? Sahih Al-Bukhari kitab azim, asahul kitab ba'da Al-Quran, summa Muslim, summa muttafaqun alaih, summa mada? Qalu lama nahnu fi dammad, summa kitab Syekhuna Muqbil Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Allah yarhamuh wa wasa' qabrah wa adkhalahu Allah ila jannah. Fa la hijrata ba'dal fath qala as-San'ani makna dalik la hijrata ila qira'atil kitab fi syarah Sahih Al-Bukhari ba'da Fathil Bari la yahtaj ila kutubin ukhra fi syarah Al-Bukhari. Fa idan syuruhat Al-Bukhari katsir minha al-Aini lahu syarah Al-Bukhari waladi masyhur wa adkham wa afdal kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari. Idan makna la hijrata ba'da Fathil Bari hada huwa al-murad. Walakin hada qaul San'ani fi fadli kitab Fathil Bari. Walakin al-murad bi hadal hadis la hijrata ba'da al-fath ay khalas. Ba'da al-fath sara Makkah darul Islam la yahtaj kullu wahid yuhajir kamalan Makkah wa Madinah. Makkah al-haram wal Madinah al-haram idan bilad haramain kullu muslimin ma yahtaj al-an yantaqilu min Makkah ila Madinah hijrah la. Hada huwa qaulun nabi la hijrata ba'dal fath. Walakin mada jihadun wa niyatun. Idan baqiya jihad wa niyah. Idan al-ulama yaqulun al-hijrah anwa. Awalan al-hijrah al-murad bi ayamin nabi ay min Makkah ila Madinah. Ila Madinata. Wa kadalik yusamma al-hijrah ay intiqal min baladi kufar ila baladil Islam kama antum hajartu masalan min Rusia ila Indonesia atau ila Misr atau ila Saudia ila biladil muslimin atau ila Yaman fahajartum idan huna al-hijrah am atau qad rubama al-hijrah intiqal min a'mali su' ila a'malil khair kamal an masalan rajulun muslim kana la yusalli mukhazzin 24 sa'ah wa adu bi famal wahid yamin wa yasar yani bi syarihatin yamin wa yasar wa yudakhin wa ja waktu salatul maghrib ba'din degalakal isya wa jaa adanil asr ba'din bal ba'dahum yusalli duhur ba'da salam yaqum fanahnu nadunnu ala annahum musafirun summa yusallun 4 rakaah
fanahnu nufakir limada yusalli ba'da dhuhur 4 rakaah law hum musafirun aw sayusafir ila ma'bar aw ila adan min San'a fi masjid alladhi nahnu nusalli dhuhur hum yusalli rak'atain qasr namaulah walakin yusalli arba'an fa idan sa'alna haula al-zaidiyun limada salaitum arba'an nahnu nusalli al-asr limada qadamtum ismin jama' hada jama' takdim wala safar wala syai' hada jam'ul qad. Masya Allah, Zaidiyah ma'hum fikih khas. Jam'u taksir, jam'u takdim mawjud. Jam'ul marid, jam'ul amtar, fi ba'dal amtar yajma'una shalah bainal maghrib wal isya. Hada jam'ul qad. Yaumiyan ba'da dhuhur alatul asr. Wa ba'da isya wal maghrib jam'u takhir. Intaha galata minal qad sa'ah 11 yusalli maghrib wal isya. Allahumma musta'an ismin balawi. Fa idan hada rajul yuhajir ba'da dalik. Khalas al-an haram alayya al-qad wala dukhan. Ana khalas mutawwi' al-an. Hada yusamma kadalik al-hijrah. Walakin jihad wa niyah. Idan niyah kadalik mazala. Thumma wa idastaghfirtum fanfiru. Isma'na hadal kalam. Idastaghfirtum fanfiru. Ay makna idastaghfirtum imamu bilad. Ya'mur li sya'bihi ya ayyuhan nas jahidu al-kuffar. Fa inal kuffar qad dakhal alaina. Mathalan hada waqa'a fi bilad kamalan mathalan Yahud dakhal ala bilad Misr atau ala bilad al-an Lubnan wa ala bilad Suriah wa haula yuhafiduna anfusahum min amwalihim wa kadhalika min iyalihim wa zawjatihim fa idan ja'a al-yahud fa naqul al-amir mathalan fa idastaghfirtum fanfiru ay amir al-bilad fi Lubnan hada hum dakhalu ya ayuhan nas dafi'u anfusakum wa aradikum wa zawjatikum wa iyalikum fa inal adu dakhal ila mantiqatina wa ilaina litadmirina. Idan ya Allah jihad hada makna idastaghfirtum ay ida amirul bilad yaqul ya ayuhan nas ya ayuhal muslimun jihad al-kufar dakhal ila biladina ila aradina fa'idastaghfirtum fanfiru ay wajib alaikum al-jihad. Idan mata yakun wajib alaikum al-jihad ida ata min amri amir fi hadal bilad al-muslim. Idan mathalan al-an dakhala ila Lubnan fa ashab Lubnan fi amir ya ayuhan nas al-an Israel dakhal ilaina. وهذا الآن لو يسمعون إسرائيل ممكن بيغلق علينا درس أو كذا وكذا يتكلمون علينا. الخلاصة فإذا ماذا؟ إذا استغفرتم فانفروا لا بد بدولة ومع ذلك في رئيس وفي الشعب. إذا دخل الكفار إلى دولتهم المسلم وهذا الأمير شرطه وينادي للشعب يا أيها الناس جاهدوا فإذا واجب في هذا الوقت الجهاد لازم واجب لا أحد يتخلف. هذا هو الشرط. أي من الأمير يوجد أمير ويوجد الشعب. ولكن مثال آخر الأمير ليس بصحيح وهو من السياد كما قال عبد الملك الحوثي يا أيها شباب المسلم شباب المؤمن جاهدوا جهاد مع من؟ يسبون أمريكا وإسرائيل ولكن والله أعلم كيف. المهم جاهدوا الوهابيون وجاهدوا الذي غيرنا وضدنا. إذن هذا ليس بجهاد هذا ليس بجهاد ولكن المراد هنا وإذا استغفرتم فانفروا هناك دولة إسلامية
wa ma'adalik fihi rais islami wa indahu sya'ab fayaqul hada rais ya ayyuhas sya'ab fa inal adu qad iqtarab wa yadkhul fi aradina liyuhlikana idan yallah nujahid fa idan hada huwal jihad. Fahimtum? Translate. An Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is no emigration al-hijrah after the conquest of Makkah ba'dal fatah, but only jihad, striving and fighting in the cause of Allah will continue, and good intention idan mazala an-niyah wa hada syahiduna. So good intention. So if you are summoned to fight, go forth. So if Amir said now jihad, so all the people must jihad, not living. Maka hadis yang ketiga dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la hijrata ba'dal fatah. Setelah terjadi Fathu Makkah, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah dari Makkah ke Madinah seperti sekarang. Sekarang Makkah sudah menjadi negeri Islam di Saudi misalnya. Sudah tidak ada lagi orang-orang Makkah pergi ke Madinah menamakan hijrah. Tidak ada. Walakin jihadun wan niyah, kecuali jihad terus terbuka dan niyah melaksanakan kebaikan terus ada. Kemudian wa idastangfirtum fangfiru, jika suatu negeri yang berdaulat kemudian dimasuki oleh orang-orang kafir, musyrik, ingin menghancurkan negeri Islam tersebut, maka pemimpin Islam mengatakan idastangfirtum, maknanya jika Amir mengatakan wahai penduduk negeri kami, musuh telah datang, maka mari berjihad, idan fangfiru wajib fi'lun amr. Fangfiru wajib likulli muslim an yujahid ma'a amir. Fa idan hada huwa al-hadis ats-tsalits wal hadis ar-rabi' aw yakfi. Adan. Just 5 minutes. 3 minutes. Idan al-khulasah barakallahu fikum, qara'na thalatha ahadits. Indak ya Muhammad, thalatha ahadits. Awalan hadis man? Muhammad musafir daiman. Hadis man al-awwal? Ma fi. طيب أنا قرأت الآن حديث أنت ما تفهم. إنك يا إبراهيم حديث أول حديث من؟ حديث عمر. What said? وإنما لكل امرئ ما نوى. إنك يا نور حديث الثاني عن عائشة talking about what? Summary, only summary. In English no problem. Talking about what? About the soldier of the 11. So Allah destroyed them all. So in hereafter Allah growing them with their intention. Okay, so you understand. Asalis. Indak ya Abdurrahman. Hadis Aisyah, mada qala Rasulullah? Taib makna la hijrata ba'dal fathi, mada qala As-San'ani? Yani la taqra'ai kitab afdal min kitab Fathil Bari, idan yakfi bi Fathil Bari fi syarah Sahih Al-Bukhari faqat tab'an. Laisa fi syarah Sunan Abi Dawud wala akhir. Wa idza istaghfirtum faghfiru, ma makna hada? Indak ya Am Husain, ma makna fa idza istaghfirtum faghfiru?
idza jaa jaisul kufar adu yurid yudammir bilad al-muslim fa amir al-bilad yaqul li sya'bi idza istaghfirtum ay ya ayuhan nas yallah jihad idan fanfiru asy-sya'b lazim yujahid ma'ah la yatruk al-amir wahdahu wa hum harabu ila bilad akhar wa baqiya amir wahdahu la walakin jihad qital wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.